Buenos días, profesora. Mi nombre es Carlos Soto y esta es mi interpretación sobre el último video de Matt Walker, A Walk Through the Stages of Sleep. Perhaps the single most effective thing that we can do each and every day to reset the health of our brain and our body. And by understanding a little bit more about what sleep is, perhaps we can get the chance to improve both the quantity and the... Dormir probablemente es lo mejor que podemos hacer cada día para restablecer la salud de nuestro cuerpo y nuestra mente. Y si entendiéramos mejor qué es el sueño, probablemente podríamos mejorar nuestro día a día durmiendo. So, exactly what is sleep? Well, sleep, at least in human beings, is subdivided into two main types. On the one hand, we have non-rapid eye movement sleep, or non-REM sleep for short. But on the other hand, we have rapid eye movement sleep, or REM sleep. And non-REM sleep has been... Pero, ¿qué es exactamente el sueño? El sueño de los seres humanos se divide en el sueños con movimiento ocular rápido y el sueño con movimientos oculares no rápidos. Further subdivided into four separate stages, unimaginatively called stages 1 through 4, increasing in the depth of sleep. And as we go into those light stages of non-REM sleep, your heart rate starts to decrease, your body temperature starts to drop, and your electrical brainwave activity starts to slow down. But as we move into deeper non-rapid eye movement sleep, el sueño sin movimiento ocular rápido se divide en 4 fases y es llamado de la manera menos original la fase 1 al 4, la cual comienza con un sueño ligero y va aumentando a medida que nuestro sueño se hace más profundo. Al inicio del sueño sin movimiento ocular rápido, nuestro ritmo cardíaco se acelera, nuestra temperatura corporal baja y la actividad cerebral se ralentiza. Stages 3 and 4, now all of a sudden the brain erupts with these huge, big, powerful brain waves. The body is actually recharged in terms of its immune system. We also get this beautiful overhaul of our cardiovascular system. And in fact, upstairs in the brain, deep non-REM sleep will help consolidate memories and fixate them into the neural architecture of the brain. Sin embargo, mientras nos vamos adentrando más al sueño sin movimiento ocular rápido, podemos decir que en la fase 3 y 4 de repente aumenta la actividad cerebral con unas ondas cerebrales de magnitudes inmensas. También se renueva maravillosamente nuestro sistema cardiovascular. En este sueño profundo se almacenan las memorias y se ayudan a fijarlas y mantenerlas en el recuerdo. So that's non-REM sleep. But let's come on to REM sleep, which is the other main type of sleep. And it's during REM sleep when we principally have the most vivid, the most hallucinogenic types of dreams. The brainwave activity actually starts to speed up again. It's during REM sleep that we receive almost a form of emotional first aid. And it's also during REM sleep where we get a boost for creativity, that it stitches information together so that we wake up with solutions to previously difficult problems that we were facing. Coming back to these... Y eso fue el sueño sin movimiento ocular rápido. Ahora veamos el sueño con movimiento ocular rápido, que es la otra fase. En esta etapa del sueño, los sueños son más vívidos y más psicodélicos. La actividad de ondas cerebrales empieza a acelerarse. Durante el sueño con movimiento ocular rápido, recibimos un tipo de primeros auxilios cerebrales. También en esta fase
tenemos un aumento de creatividad y la información se asienta. Gracias a esto, al día siguiente al despertarnos, podemos resolver situaciones que no podíamos antes de manera sencilla. These two types of sleep, it turns out that non-REM and REM will play out in a battle for brain domination throughout the night. And that cerebral war is going to be won and lost every 90 minutes, and then it's going to be replayed every 90 minutes. And what this produces is a standard cycling architecture of human sleep, a standard 90-minute cycle. Pero volviendo a los tipos de sueño, resulta que el sueño con movimiento ocular rápido y el sueño sin movimiento ocular rápido se ensarzan en una pelea para dominar el cerebro. En esta pelea siempre hay un vencedor y la pelea vuelve a empezar cada 90 minutos. Ese es el ciclo estándar del sueño. Podríamos decir que es el ciclo de los 90 minutos. Ratio of non-REM to REM within those 90-minute cycles changes as we move across the night, such that in the first half of the night, the majority of those 90-minute cycles are comprised of lots of deep non-REM sleep, particularly stages 3 and 4 of non-REM sleep. But as we push through to the second half of the night, now that seesaw balance actually shifts over. And instead, most of those 90-minute cycles are comprised of a lot more rapid eye movement sleep or dream sleep, as well as stage 2 non-REM sleep, that lighter form of non-REM sleep. And it turns out that there are... Pero esto va cambiando. En las primeras 90 minutos de la primera noche, el que predomina es el sueño sin movimientos oculares rápidos. Pero mediante va entrando a la segunda etapa del sueño, se podría decir que en la mayoría de las siguientes etapas de 90 minutos de sueño predomina el sueño con movimiento ocular rápido. Implications for understanding how sleep is structured in this way. Let's take someone who typically goes to bed at 10 p.m. and they wake up at 6 a.m. So they have an 8-hour sleep window. But this morning, they have to wake up early for an early morning meeting, or they want to get a jump start on the day to get to the gym. And as a consequence, they have to wake up at 4 a.m. in the morning rather than 6 a.m. in the morning. How much sleep have they actually lost? 2 hours out of an 8-hour night of sleep means that they've lost 25% of their sleep. Well, yes and no. They have lost 25% of all of their sleep, but because REM sleep comes mostly in the second half of the night, and particularly in those last few hours, they may have lost perhaps 50, 60, maybe even 70% of all of their REM sleep. So that Pero comprender cómo se estructura el sueño puede traer consecuencias positivas. Pongamos de ejemplo una persona que se va a dormir a las 10 de la noche y se levanta a las 6 de la mañana. Tiene un margen de 8 horas de sueño. Sin embargo, un día tiene que levantarse más temprano para ir a trabajar o simplemente para hacer ejercicio. Digamos que se tiene que levantar a las 4 de la mañana, ya no a las 6. Así que, ¿cuánto tiempo ha perdido de sueño? 2 horas. Podríamos decir que has perdido el 25% del sueño total. Pero no, quizá no 25, ya que en las últimas horas es donde predomina más en el ciclo de los 20 minutos el sueño con movimiento ocular rápido. Podríamos decir que ha perdido quizás un 40, 50, 60 o hasta 70% del sueño. there are real consequences to understanding what sleep is and how sleep is structured. And we'll learn all about the benefits of these different stages of sleep and the detriments that happen when we don't get enough of them in subsequent episodes. Por lo que es muy importante conocer
cómo se estructura el sueño y qué consecuencias positivas y negativas tiene en nosotros.